warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Tengerso para dzurriyyah Asy-Syaikh Waliullah Ahmad Mutamakin, wonten ngerso kasepuhan, wonten Kiai Haji Muhammad Thohir, wonten Kiai Haji Zaki, wonten sedanten para hamalatul Quran ingkang kula hormati. Kula derek bila sungkawa atas wafatipun Kiai Umar saking Cirebon. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki kula kasuwun nyukani mauidhah saking kasepuhan Hajen. Kula matur mungkin 10 menit saking ayat-ayat Syajaratul Ma'arif ingkang seterusnyanipun ngangge naskah ingkang ditulis Kiai Haji Ahmad Mutamakin nggih Shahidul Haq. Kula badhe cerita bilih kultur tradisi nyebut leluhur niku boten sombong, tapi tasyarruf. Tasyarruf itu orang merasa terhormat mergi babahe tiyang sae. Mergi dawuhipun para ulama, Allah gadah sunnah, gadah tradisi. Ketika orang baik itu pasti dinisbatkan sama mbah-mbahnya. Ini dengan ayat ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, sing hitung pertama min dzurriyyati Adam. Tiang sae danten mesti min dzurriyyati Adam. Nomor kalih wa mimman hamalna ma'anu. Mergi sakwise wonten tiyang kathah maksiat niku tiyang-tiyang sing maksiat telas, sing kantun namung tiyang 80 sing derek sapi Nabi Nuh. Mulane generasi kula jenengan pun generasi steril, mun boten gadah mbah-mbah sing kafir. Mergi disebut zuriyataman hamalna ma'an. Terus pertama kita berstatus ya Bani Adam, setelah ada proses sterilisasi niku dadi zuriyataman hamalna ma'an. Niku disebut teng Yasin wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil masyhur. Terus disebut malih wa min zurriyati Ibrahim. Disebut malih wa Israil. Nembe setelah niku Islam lebih luas lagi wa mimman hadaina wajtabaina. Setelah itu tidak ada siapapun boleh sholat. Ya tentu kita niku lebih hormat sholat sing mbah-mbah sholat, mergi proses sholat pun panjang. Kula piyambak niku mbah kula kandung piyambak niku nggih turunan Hajen. Jadi mbah kula kandung namanya Fatimah, gadah ibu Sofia niku mbake Mbak Yune, ibuke Ki Sahal, mbake Mbah Badiah. Sofia niku gadah ibu Hafsah binti Maksum bin Shalih bin Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh mun tiyang Kajen, putrane Mbah Jiroh, putrane Mbah Godek Alfiyah, terus putrine Mbah Mutamakin. Terus kula niku nggih ora kalah-kalah banget Mbak Mas Nazif dan ini. Nggih sendiri. Dan itu sah. Sebab Allah nyebut tiang saya mesti nyebut mbah-mbah. Kula niku ngrasakno mangkele dadi turunane wong saleh. Biyut kula niku wakaf nggih madrasah nggih masjid kathah. Tanahe ombo. Kula niku nate ngontrak teng Jogja. Dadi anak turune wong saleh iku cara alim rada pantes mergo putune ngontrak, mbah-mbahe mergo wakaf nggih masjid kaya napa? Madrasah. Sakwise kula kramat piyambak mulai boten mangkel. Maksudnya sing iring ben ngertos. Terus mbah-mbahe engkau tanah juga nama madrasah, dia waktu itu mulang. Anaknya kados niki nanti jadi penyiar radio teng Mesir, mereka ora keduman warisan. Saat ini mawon mulai payu pidato niku kadang bisa menikah masjid. Kemudian babai wakaf bagi masjid, anak putune untuk salam tambah geng masjid. Mungkin gitu sepura pangeran untuk usah takok hukume piye cara fikih niku. Saya kalau cerita. Terus kula ngertos keramate Mbah Mutamakin niku akhir-akhir niki tambah ngertos. Sudah akhir-akhir ini kula sinau kitab niki. Kula sinau niki tenan, mboten krana badhe diulang mboten. Sakwise niku 4 hari yang lalu adik kula riyen mondok teng Mbah Zaki namine Mamak Fuad niku cerita, Mas gaduri isi teng Mbah Mutamakin. Kitab niku pun kula sinau niki. Dengan segala perangkat ilmu sing kula gadahi. Mulai tafsir, mulai tasawuf, mulai dan polanya sama seperti wirosah yang dilambai Mbah Dola, dilambai Kiai Thohir, dilambai Kiai Juri, Kiai Nawawi dan Al-Ghuriyah mriki. Kalau beri contoh ngeten nggih. Nanti saya baca sesuai teks aslinya, meskipun saya baca dengan
nahwu saya karena teng mriki kula mau menunjukkan kalian beberapa ahli. Niku nahwune niku nahwu kuno. Kula nu ada kitab Quran tulisane Mbah Kalijogo. Niku nggih ra diruwet nak maca. Nahwu kuno ngeten niki mungkin sing nepuni sapah ngertos. Ketika ditulis wawu, hal hiya wawun bi ainiha am hiya suratul hamzah nu manjen mari geger terus. Makanya walam yakullahu kufuwan ahad. Niku Imam Asim maca kufuwan. Mergi gambae nganggep iku wawu. Tapi niku secara i'rab janggal, mergo sing maknane sepadan kafa ayak fa kufuwan. Sehingga iku wawu tenan apa suratul hamzah. Nah terus niku terus dadi kira asapah. Mulane sampean ngaji sapa wis mari geger terus amana yu'minu imanan. Cara imam liyane Imam Asram maca yu'minu ya yu'minu. Wong amanah bi'ilal sange amanah mestine yu'minu dadi yu'minu. Imanan aslu imanan bi'ilal. Terus Imam Asim itu pancen nggih. Kadang nggih ngelal kadang mboten. Piyambake maca husuan tapi teng cilike Allah yastahzi'u pakai hamzah. Tapi teng masdare mboten hamzah husuan. Ketika yang lain baca husuan. Nah, anak kayak Bang Mutamaken sing ngoten, dadi kadang hamzah ditulis wawu. Jadi nggih ra diuntung mesti sing maca kula lah, dadi rontok roh terus maca Mas Nazil diduga boten kertas. Nggih Mas, nggih sami-sami roh maksudnya. Tapi niki kula cerita, jatuh naskah dulu. Kula kan dah Rasul Utsmani orisinil, saking riyen saya nemukan itu dari teks-teks ulama dulu, karangan Ibnu Jazari. Niku pancen nggih boten enten hamzah. Pertama yang menulis hamzah itu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurune Imam Sibawai. Niku nyoplok ain, Rasul ain. Riyen boten enten. Sehingga Imam Nafi' baca ya Yuhan Nabiu. Tulisannya nggih iya, tapi beliau tetap baca hamzah. Fa innan nabiyya man naba'anillah, sing darani nabi wong sing nyeritakno Allah, nyeritakno ketentuane Allah disebut nabi wong sing cerita. Imam Asim hanya memahmuskan yang di fi'il. Nabdi ibadi wa nabdihum an dhaifi Ibrahim. Mulane pola sab'ah niku nggih seperti itu kira-kira. Pokoknya hamzah dadi ya, hamzah dadi wawu. Nggih ngoten pola-pola. Nah, tulisan Bang Mutamak itu masih dengan pola itu. Pola itu, belum pola modern pakai khat modern nak hamzah nggih napa? Hamzah nak wawu nggih napa? Wawu. Terus niki maklumat mawon kersane ngertos. Terus kemudian fadhailu hamalatil Quran atau fadhailu hafadzatil Quran itu luar biasa. Dawe ulama-ulama riwayat saking Musnad Ahmad. Ka'bul Ahbar niku tiyang sing peneliti kitab-kitab samawi. Sing disebut ngene iki Al-Hadits Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar niku masuke Islam. Niku sausé periode Sayyidina Umar. Mergo data kenabian cara beliau dianggap kurang. Gambake maca apa seperti alamani abitara ta ila sifran wahidan kana yaqtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhirat zaman mauridu di Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Niku piyambake menangi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dereng purun iman mergo datane cara piyambake ora lengkap. Mun lahirnya di Mekah sudah benar, hijrahnya di Madinah sudah benar. Tapi belum ada pemerintahan sentral di Syam. Sausé Sayyidina Umar wonten futuhat piyambake masuk Islam mergo pusat kota sudah di Syam. Sausé piyambake masuk Islam itu jadi referensi tentang sifat Rasulullah tenggene Taurat kalian Injil. Termasuk sifat yang disebut tentang Taurat itu ngeten. Kula tersiapal ta kene, redaksine ngeten. Yalumunani ahbaru Bani Israil. Di semua Khilyatul Auliya itu tulisannya pun ngangge wawu jamak. Yalumunani ahbaru Bani Israil. Dan ini kados naskah Bang Mutamakin. Kados tenggene Quran wa asarrun najwa alladzina zalamu. Niku mesti ulama berdebat. Nah alladzina zalamu dadi fa'il, berarti ana fi'il duwe fa'il dzahir sing wis ana wawu jamak. Niku kasus kan cara wajari fi'ila idza ma'usnidal isnaini ujam ini kabazat juhal. Akalunil barawis mau ditahmilkan akalunil barawis enggak boleh. Quran itu harus ditafsirkan as-sahil lughat. Akhirnya ulama-ulama nggih kados Quran Indonesia nggih dipetik wakaf wa asarrun najwa di wakaf. Asar itu sopo alladzina zalamu tegese wong-wong zalim. Dadi boten angsal dadi fa'il tapi dados badal saking dhamir teng wa asar. Nah, tenggene kitab Taurat itu ada keterangan yalumunani ahbaru Bani Israil anni dakhaltu fi ummatin farraqahum awalan summa jama'ahu. Jadi tiang-tiang ahbaru Bani Israil gojlok Ka'bul Ahbar. Islam itu cara kitab Taurat
iku ana telung kelompok iku mau gaya-gayanan tok bariku gayane dipisah gayane diklasifikasi gayane digawe firqah summa jama'ahum tapi kemudian nanti jadi satu sausé Kabul Ahbar masuk Islam niku apal ayat tenggene surat nek boten tepat surat Fatir apa surat Ahzab wae ayat summa awrasnal kitab alladzina istofaina min ibadina wong sing apal Quran niku berstatus istofaina pertama dipisah-pisah digawe tafrik digawe firqah faminhum zalimul li nafsi ana sing zalim wis ngapalno Quran untuk didol sithik-sithik go pilkada ya sono sing dienggo jimat wong sugih-sugih ini macam-macam wis sing setengah zalim nggih kathah sing zalim beneran nggih kathah pokoke kathah sing mboten zalim nggih langkung kathah ngoten terus wa minhum muqtasid kalau dijajahi bapak nak digawe badolah nur kowe iku sing sregep pokoke nek iso sregep ben nek diundang iku muk genti deres jadi misalnya Senin bapak deres Selasa diundang berarti ganti tempat deres lan ora tau deres diundang deres berarti deresnya mergo diundang terus niki nyindir hafid-hafid kersane tambah saya jadi sampean nak kepengin ora status order tiap hari ya khataman jadi kok nak diundang berarti genti nggon khataman tapi nak ora tau khataman ya nggon deres tapi nak ora tau khataman ning omah berarti diundang kok khataman berarti berdasar udah tapi dia tetap sahih ukuran ini mau cerita mawon mboten nyindir cerita mawon mboten mulane kula niki mulang terus dadi nek bagian ngaji dia tetap mulang mau gentinggon ngaji terus wa minhum muqtasid terus nomor 3 wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah terus dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam haula'i bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah niku terus Kabul Akbar tambah iman. Kalau bolak-balik cerita, meskipun kalian guyon, jadi wali itu rugi ya. Kata Mbah Ahmad Mutamakin, saya rugi. Kata Syaikhul Qadir rugi. Mergi pengumuman, ya Syaikhul Qadir jane udkhulil jannah, karena beliau wali, karena beliau alim. Tapi pengumuman kedua, waman ahabbahu, sing seneng ya mlebu. Kene dadi wali repote ra karuan, akhirnya mlebu swarga rodok pantes. Ternyata pengumuman kedua dan para pecintanya, niku wong goblok ya mlebu, wong manakipan tok ya mlebu, sing khatame Quran blobor ya. Terus niku ummatun sing farraqahum awalan summa jama'ahum. Umat sing sawangane pertama dipisah-pisah ana zalim, ana muqtasid, ana sabiqum. Tapi kok jama'ana wa jama'ahum yaiku padha-padha diumati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ummatun farraqahum awalan summa jama'ahum. Jadi gayane pertama di kelas-kelas ono kiai, ono gus, ono rapati gus, ono kiai dukun, kiai hikmah, macam-macam. Tapi jengben itu panggilannya mesti tunggal ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi ummatun farraqahum awalan summa jamaah. Itu semua terakhir. Terus semua nabi gak ada hak syafaat. Tapi jenengan malah enak. Orang usah dia hak syafaat nganggo KTP umat Rasulullah untuk jatah nopo syafaat. Ora usah Qur'ane lanyah nemen-nemen, supaya seneng ngapal Quran untuk jatah nopo syafaat. Terus niku niki kula cerita terus kula suwun jenengan kedah bangga dadi hamalatil Quran mergi termasuk ayat niku ayat sing dadi alamat wong Islam ku jenise piye niku tenggene naskahipun Kabul Ahbar niku ummatun sing farraqahum awalan summa jama'ahum umat sing pertama sawangane diklasifikasi di kelompok-kelompokno tapi pada akhirnya summa jama'ahum haula bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Ini yang terakhir yang saya ngaji Bang Mutamakin tenan. Kalau gak ada naskah Arsul Muwahhidin, di Pulau Sinauni tenan dan beberapa kali Pulau nopo cari padanannya di Ihya, di Hikam juga di Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Itu beliau pertama cerita gitu, sausia muqaddimah beliau ngendikan anas sholat mi'rajul arifin wa munadatus salikin wa taqarrub ila rabbil alamin. Beliau masih ngendikan fikih wa alam anas sholat ala tasihu ila dunya. Niki kesane dadi seksi malah moco Mas. Annas sholata la tasihu illa binniyah wa takbir. Terus niki bukti nak beliau ahli Quran niki beliau masih ngendikan fikih. Terus beliau juga ngendikan tentang niat niki dianggap fardu inda Syafi'i rahmatullahi alaihi. Terus beliau ngendikan fikih masih wajibu qasdu fi'liha bi awali takbir, masih normal fikih, masih normal fikih. Terus lama-lama beliau ngendikan ini yang mulai usul wa amat takbir fa wa qaulu ta'ala wa rabbaka fakabbir wa huwa amrun jadi kita paling repot mestine wa huwa apa amara ibadahu ini kalau waca ngangge ayu kabbir wa ta'ala fi sholat. Terus
Terus niat wa ya usolli fardhu dhuhri. Saat terusipun terus ini yang unik dari Mbah Mutamakin cara ngarang niku ngendikan wa hadhihi sifatu qalbil mu'minin ayil musaddiqin bi amri rabbi bi waqti hatta yukhallisa nafsahu min syarri wa yuqalu faidatu sholat tanha anil fahsya. Niku mun cerita ini terus terakhir beliau ngendikan itu tadi kan menyangkut takbir terus menyangkut qiyam bahwa qaulu ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Terus beliau ngendikan lanak lungguh niku dalile teng Quran fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Terus beliau cerita bahwa sholat itu ada qiyam, ada ruku, ada julus, itu ada dalil-dalil tenggene Quran. Terus beliau mulai ngendikan tentang makrifat li annal insan idza kana aliman fi haqiqati wa dzati wa sifatih kana huwa abidal haqqi wa dzakirah. Jadi kalau orang tahu Allah sesuai proporsinya, maka dia itu abidul haq. Fasara aqluhu syahadatan wa qalbuhu hadiratan wa jawahiruhu musta'nisatan hatta mutmainnatan fi amri. Terus orang yang nyembah Allah secara benar itu hatinya tenang, hatinya hadir. Tapi ketika wusul ke Allah malah jadi bingung karena Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Terus ketika bingung mestinya ini wa yaqulu tadi mriki ditulis wa yuqalu fi tahayyurihi ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran. Terus ketika bingung malah donga ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adamul idroki idrokun ini mirip ajaranipun kiai-kiai Hajen, kiai-kiai Sarang. Allah itu siapa? Ya pokoknya Allah itu mukhalafatul hawadisi, ma khatara bi balik fa wa fi khilafi dzalik. Jadi adamul idrokun justru kamu enggak usah bayangno suwan Allah terus Allah duduk di sini, Allah saya lihat di sini itu malah kafir. Mergo Allah yaqulu fi makanin. Tapi pokoknya nek wis bingung malah iku dadekno wusule ning Allah taala. Ini dawuh Mbah Mutamakin wa yaqulu fi tahayyuri ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran. Terus yang terakhir cerita menyangkut syahadah. Kita akan sering terus syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Kemudian Mbah Mutamakin damel klasifikasi syahadah. Disebut pertama niku syahadah muta'awilah. Juga nih pakai bahasa Arab napa boten kertos. Syahadah muta'awilah niku syahadatullah li nafsi. Allah wujud itu kan tidak ada siapa-siapa karena Allah wala syai'amahu. Ketika Allah wujud kan tidak ada jenengan, tidak ada pulau, tidak ada langit, tidak ada bumi. Nah, syahadatullah li nafsi ini Mbah Mutamakin nyebut syahadatul muta'awilah. Syahadat yang awal, gue pasti sempat mikir ta'awala ya ta'awalu ta'awulan itu ta'wil. Ternyata maksudnya itu awal. Ini gitu. Ini foto ini nggak jelas ini. Gitu. Muta'awilah. Ini jelas maknanya ini apa? Awal. Ini jadi ada 3 syahadah, muta'awilah, mutawasitoh, terus muta'akhirah. Nah, terus ini kalau waca, li'annahu la yakunu illallah, ya'rifu bi nafsi la budda. Terus qala la ilaha illallah. Nah, karena ketika ya enggak usah ketika ya Allah kan tidak punya zaman. Pokoknya kana Allahu ala syai'a ma'ruf. Nah, itu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Terus wonten syahadah mutawassithah. Gini ku syahadatul malaikat. Malaikat itu kan misalnya Jibril kan diutus Allah. Jadi aku kena bumi iki, tak nggone gawe manusa. Dekne nyekseni al-amir gini ku Allah, dia nyekseni sing ape digawe. Makanya posisinya mutawassithah. Terus Mbah Mutamakin cerita wonten syahadah mutaakhirah. Nah niku syahadah mutaakhirah niku beliau ngendikan sumal mutawassithah al mutaakhirah ta'udani ilal muta'awilah. Terus intinya pun ngeten. Kulon kan gada kitab wali kata lah, kitab-kitab Arisalah Al-Qusairiyah niku riyen ijazah Mbah Mun, angsal ijazah saking Mbah Ahmad. Mbah Ahmad ijazah saking Sayyid Umar. Sayyid Umar kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato sing aran I'anatut Thalib. Ahmad bin Su'aib Mbah Su'aib ngaos mriki teng Mbah Murtadho mriki. Buyute Mbah Mun riyen ngaos teng Hajen mriki teng Mbah Su'aib ngaos teng Mbah Murtadho mriki. Dari yang kajian ini Mbah Murtala, Mbah Murtala lah jeneng Arab ini. Terus niki kalau namung cerita betapa Mbah Mutamakin itu ahli Quran. Terus sama mungkin nak wonten khataman, kalau buatan kaget karena beliau itu ahli Quran. Terus mriki
naskah-naskah ini penuh dengan dalil-dalil Quran. Terus wonten syahadah muta'awilah niki mboten kula gawe-gawe niki. Wonten syahadah napa? Mutawassithah, wonten syahadah mutaakhirah. Syahadah mutaakhirah itu kita kenal Allah itu terlambat. Delok bumi sik lagi ngerti sing gawe sapa. Delok sapi sik lagi sing gawe sapa. Itu kan lucu kan, kenal makhluk lagi kenal khalik. Mestinya kan menyinggung sekali, mestinya roh khalik lagi roh makhluk. Nah, mestinya makom paling tinggi itu araf tu rabbi bi rabbi walau la rabbi lama araf tu rabbi. Terus Dawi Abu Bakar Umar kan ngoten. Araf tu rabbi li rabbi walau la rabbi lama araf tu rabbi. Makanya la ilaha illallah itu dibarengi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, cara kitab hikam illa billah itu mari dadi wali, mulane kanjun min kunuzil arsi. Misalnya ngaten, niki rungokno sampean salah paham berapa apa niki kalau ngandani sing kanca-kanca sing nom-nom sing tuwa boten wani. Misalnya sampean muni ngene. Shallaitu lillah berarti kamu aktor, pelaku salat. Kemudian Allah itu Tuhan yang kamu hadiahi. Ya Allah, salat saya ini untuk Engkau. Tapi tetap saja kamu ini aktor. Beda dengan kata-kata la sholata wala siyama illa billah. Kamu itu tidak siapa-siapa, tidak punya tenaga, tidak punya daya apa-apa, hanya karena pertolongan Allah. Sehingga la haula wala quwata illa billah itu fanaun anin nafsi. Diri kamu hilangkan, kekuatan kamu hilangkan, dan kamu bisa berdiri sholat karena Allah. Makanya bi. Jadi ada makom lillah, ada makom billah. Nah, itu yang kalau urutan klasmen bagus yang billah karena dia sudah ada aktor. Ya saya ulang lagi ya, kalau sampai nemuni shallaitu lillah berarti kamu masih aktor, yaitu pelaku sholat, pelaku zakat, pelaku sedekah. Kemudian kebaikan Anda kamu ikhlaskan lillah. Berarti ada dua aktor. Kamu sendiri aktor, faidu zakat, Allah sendiri subjek, yaitu qabilu amalikam, penerima amalmu. Tapi beda dengan ngendikan la zakata illa billah. Aku iso zakat kabeh wae Allah. Makanya ada lillah, ada billah. Makanya redaksinya la haula wala quwata buatan illa lillah tapi illa billah. Jadi la billah itu nafyun an quwatika wa nafyun qudratika kabeh niku la haula wala quwata illa billah. Itu pun termasuk itu syahadah yang luar biasa. Terus beliau ngendikan wayang taju. Beliau terus ngendikan syahadah ini butuh ila arba'ati asya. Siti tasbikun wa ta'zimun wa hurmatun wa apa masih terakhir. Wa halawatun ya. Sangger ngono macam. Tasbikun wa ta'zimun wa hurmatun wa halawatun. Jelas halawat. Niki kula butuh seksin mboten oh, bener aku sinau wis suwi kok. Mboten niki mboten niat pamer, kula tak cerita. Abu Bakar pas pertama jadi khalifah niku wonten tiyang mateni mirip nopon. Singkat cerita wong Bedui ini tak kata Abu Bakar, ya Abu Bakar, hukuman saya ini apa? Terus yang Abu Bakar itu wonten Abdurrahman bin Auf liwat, ya Abdurrahman bin Auf sini. Terus rembukan. Pas rembukan itu amuk kalian yang Bedui. Amirul Mukminin ditakoki ra jawab malah takok wong liya. Abu Bakar ge menungso akhire mantap. Ya Bedui rene tak kandha. Terus diwaca niku lho napa? Sebutin niku ya ayyuhalladzina amanu terus layak buana saya inna sagita analu aitukum terus warimahum ya alam terus niku syahadatu biniku niku sing masalah niku fajaza ummislu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa adl minkum. Wong betul iki lho Qur'ane waca dawa adl nak aku mu adlun wahid. Mulane aku ngundang wong ben dawa adl ben nyekseni wong loro. Ora kok aku goblok juga. Dari butuh ngoten tak pikir jinan goblok butuh tak letian. Jadi kalau ngajak Mas Nazim kersane dawa adlin mboten krana kula dereng sinau mboten. Mun kula sinau tenan. Lah kados ngeten iki kan kalau orang tidak orang Quran nyongkone iku sombong. Padahal Quran ini wonten bab zikri rajuli manaqiba nafsi. Orang boleh menyebut kelebihan dirinya tapi niatnya syukur mboten sombong. Umurku dicontohno Nabi Sulaiman ngendikan olim namati qatairi wa utina min kulli Nabi Yusuf menghentikan is'alni ala khazainil ardi ini hafizun amin. Terus kabeh Nabi mesti mengumumkan wa analakum nasihun amin. Jadi boleh menyebut kelebihan dirinya asal tidak niat sombong. Terus kula enten maca niki to nak mun sinau suwi. Kuwatir kula nak kula boten ngomong, sing ra sinau melok maca kan ribet. Sekarang kasusnya pesantren termasuk itu. Kabeh kiai alim tawadhu muni ra iso apa-apa. Bareng wong do ngaji wong ra iso tenan. Ngamuk,
Padahal gara-gara ngaji wong liya mergo sampean gak ngaku iso. Dadi sing tawaduk yang mencelakakan gini. Kata yang alim soleh mboten ngaku alim. Bareng umat ngaji sing ra iso protes. Padahal itu boleh babu zikri rajul manatiba nafsi. Gini Nabi Sulaiman ngendikan ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Nabi Yusuf ngendikan apa? Qalat anni ala khazainil ardi inni hafidun. Semua nabi mesti ngendikan wa ana lakum nasihun. Iki kalau waca terus. Niki jelas halawah Mas kok iki halawah. Mergo diwaca kabeh dadi ngerti sing ora ketara ngerti mergo diwaca kabeh. Nggih syaraté syahadat tasbihun wa ta'zimun wa hurmatun wa halawatun. Faman lam yakun lahu tasbihun bahwa munafik. Jadi maca-maca tok ra tasbih munafik. Wa man lam yakun lahu ta'zimun bahwa mubtadi'. Orang salat tapi tidak ada takzimnya ke Allah itu mubtadi', orang bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan perkara mau perkara tahlil, perkara apa sampean tahlil kok ora ambek takzim niku nggih bid'ah. Ora sing disoal bid'ah pitung dinane tok niku mboten takzim. Wa man lam yakun lahu hurmah bahwa fasik. Jadi mbek wong Quran ra hormat, mbek ulama ra hormat niku fasik. Wa man lam yakun lahu halawah bahwa mura'in. Mestinya sih dimaksud itu bahwa mura'in. Baik. Terus orang itu harus nikmati kebenaran. Mergi jengben nak jenengan ketemu pangeran wisen, delok dangdut seneng. Delok maksiat seneng, bareng maca Quran gak ketok seneng, pangeran tersinggung. Mane kudu seneng, wong kudu seneng duwe halawah. Gawe Mbah Mutamakin wong kudu seneng. Mergo jenengan nak takoki pangeran, wong ambek maksiat ae seneng kok ambek taat biasa-biasa. Saja iki hebate Kanjeng Nabi ngendikan wa qurratu aini fis shalat. Nabi nak ngendikan nikmat terbaikku ya pas salat. Lah niki terus Mbah Mutamakin ini keramate Mbah Mutamakin nak darani salat ku arsyul muwahhidin. Wong wis salat ku berarti wis koyo wis ning aras. Mulane beliau kemudian mi'rajul arifin wis nek salat berarti wis mi'raj. Kayak apa bangganya Mbah Mutamakin mek salat nyebute mi'rajul arifin. Napa arsyul muwahhidin. Jadi itu pun memenuhi kualifikasi dadi wali. Terus niki kula napa nyuwun ngapunten kalian para kasepuhan yen saged kula nggih ngaji model ngeten nak. Kula terlalu sopan nggih mungkin malah nggih. Niki alhamdulillah mun kula waos danten nggih. Monggo nak keluarga badhe napa memperbaiki dan jelas kula pesen naskah niki naskah model kuno dadi ora usah dinahwoni, ora usah dieropi, diwaca ngangge rasa insyaallah barokah nggih. Monggo ngangkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.